বাংলায় গেরুয়া ঝড়ের রেশ কাটতে না কাটতেই উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। উত্তরপ্রদেশ থেকে সোজা কলকাতায় এলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। বৃহস্পতিবার বিকেলেই তিনি পৌঁছে যান খোদ কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাসভবনে। বৃহস্পতিবার বিকেলে কালীঘাটের গলিতে অখিলেশের কনভয় ঢুকতেই দেখা যায় এক বিরল ছবি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে অখিলেশকে অভ্যর্থনা জানান স্বয়ং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। গাড়ি থেকে নেমেই অভিষেককে বুকে জড়িয়ে ধরেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। অভিষেকের পিঠ চাপড়ে অখিলেশ বলেন, আপনারা খুব ভালো লড়াই করেছেন। এরপর বাড়ির অন্দরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা মাত্রই তার গায়ে উত্তরীয় ও শাল জড়িয়ে সম্মান জানান অখিলেশ। তৃণমূল নেত্রীর লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়ে তার মন্তব্য, আপনি হারেননি। आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है। তৃণমূল সুপ্রিমো এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অখিলেশের সাক্ষাৎ কেবল সৌজন্য বিনিময় নয়, বরং লোকসভা পরবর্তী ইন্ডিয়া জোটের সলতে পাকানোর এক বড় ইঙ্গিত নিঃসন্দেহে। উত্তরপ্রদেশের মডেলে বাংলাতেও নির্বাচনে কারচুপি হয়েছে, এখানেও ভয় দেখিয়ে ভোট করানো হয়েছে। রাজ্যে পালা বদলের পর কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে একথা জানান সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। बीजेपी ने जो उत्तर प्रदेश में किया बेईमानी, वो एक ट्रायल था उनका, और उससे सीख करके पूरा का पूरा चुनाव उन्होंने लूट लिया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पुरुषवादी हैं, सामंतवादी हैं, कभी नारी को बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। इन्होंने नारी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। राजस्थान में जो पहले मुख्यमंत्री की दावेदार थी, मुख्यमंत्री रही, और देश में केवल एक मुख्यमंत्री आधी अधूरी बनाई, जिनके पास कोई पावर नहीं है। इसलिए हम इस लड़ाई में आदरणीय दीदी के साथ हैं, क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमारे वोट के अधिकार को ही छीन लेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा? इतनी डेमोक्रेसी को किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया हुआ जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा, वहां पर ये जो करते थे वो यहां पर किया है। सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स लाइव हो सकती हैं, तो बंगाल के वोटिंग की काउंटिंग की सीसीटीवी क्यों नहीं दिखाई जा सकती, क्यों नहीं लाइव हो सकती है? कम से कम जनता में तो संदेश जाए, जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। अगर सीसीटीवी की जो फुटेज है वो अगर बीजेपी दिखवा देगी इलेक्शन कमीशन से, तो शायद उससे लोकतंत्र और मजबूत होगा। অখিলেশ আরো বলেন, বাংলার নির্বাচনে বেইমানি হয়েছে, এইবারের নির্বাচনে মাল্টি লেয়ার মাফিয়াগিরি হয়েছে। বিজেপি নির্বাচন কমিশন আন্ডারগ্রাউন্ডের লোকজন মিলে এই নির্বাচন করিয়েছে। বাংলায় ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। और इस बार जो मल्टी लेयर माफियागिरी हुई है इलेक्शन में, कोई कभी सोच नहीं सकता था कि इस तरह की बेईमानी भारतीय जनता पार्टी, इलेक्शन कमीशन, उनके संगी साथी, खुफिया लोग, अंडरग्राउंड लोग मिलकर के इस तरह का चुनाव करेंगे। और जिस तरह का व्यवहार यहाँ हो रहा है पॉलिटिकल वर्कर के साथ, पार्टी ऑफिस के साथ, हम लोग भी सरकार में आए और सरकार से गए, कभी कभी किसी वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ। चाहे हमारे साथी अभिषेक हों, आदरणीय दीदी हों, उनको सिक्योरिटी की थ्रेट हो, जिन्होंने इतनी सेवा की हो लोगों की, आखिरकार किसकी ताकत की वजह से ही कर रहे हैं? अगर बुलेट्स के डरा करके वोट डाला जाएगा तो कौन जीतेगा? आप बुलेट से डरा रहे हैं वोट के लिए, और इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, बीजेपी के सारे पे काम कर रहा है। বুধবার আততায়ীদের গুলিতে খুন হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারীর আত্মসহায়ক চঞ্চনাথ রথ। এ বিষয়ে অখিলেশকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এই খুনের ঘটনার জন্য দায়ী। इसमें तो होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं कि उनके पीए की हत्या कैसे हो गई। ये सवाल मुझसे मत पूछिए, आप ट्विटर हैंडल होगा आपका, आप टैग करिए होम मिनिस्टर साहब को
पूछिए कि हत्या कैसे हो गई। সোমবার ৪ঠা মে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়েছে। গেরুয়া ঝড়ে পতন হয়েছে ১৫ বছরের তৃণমূল সরকারের। নিয়ম অনুযায়ী নতুন সরকার গঠন হওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয় বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীকে। কিন্তু ইস্তফা দিতে নারাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেছেন তিনি নির্বাচনে হারেননি, কারচুপি করে তাকে এবং তার দলকে হারানো হয়েছে। কালীঘাটে এসে মমতার সেই দাবিকেই মান্যতা দিলেন অখিলেশ। মমতা অখিলেশ বৈঠক যখন ঘরোয়া মেজাজে চলছে, তার আগের দিনই রাজনৈতিক পারদ চড়িয়ে দিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে সরাসরি নির্বাচন কমিশনকে কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি। বিজেপি যেখানে যেখানে জিতেছে সেখানে আদৌ সবটা নিয়ম মেনে হয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক। সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন, যদি বিজেপির জয় স্বচ্ছ হয় তবে কমিশন ভয় পাচ্ছে কেন? গণনা কেন্দ্রের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনা হোক। তার দাবি, মানুষের রায়ের সঠিক প্রতিফলন দেখতে হলে ফুটেজ রিলিজ করা প্রয়োজন। Will the election commission have the guts, have the courage to release the CCTV footage between 8 p.m. and 8 p.m. and 12 in the midnight, 4 ghanta? Will the election commission have the guts and courage to release the CCTV footage for just 4 hours, 8 to 12, for the seat of Rajarat Newtown? I challenge them. Let them release. Let public see. Our agents were literally kicked out, लात मार के निकाले गए सेंट्रल फोर्सेस से कि इनको हटाओ, फिर हमने मैनिपुलेशन करें। अब अगर भाई मशीन खुल रहा है, उसमें आरओ आपका आदमी है, उसमें माइक्रो ऑब्जर्वर आपका आदमी है, उसमें काउंटिंग एजेंट आपका आदमी है, उसमें काउंटिंग ऑब्जर्वर आपका आदमी है, काउंटिंग सुपरवाइजर आपका आदमी है, और जो रखवाला कर रहा है वो सेंट्रल फोर्स भी आपका आदमी है, तो चोर चोरी करेगा ना। অখিলেশ ও মমতার এই সাক্ষাৎ রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। উত্তরপ্রদেশে অখিলেশের ফেরার লড়াই এবং বাংলায় মমতার দাপট, এই দুই শক্তি মিলে যে আগামী দিনে দিল্লির গদিতে বিজেপির অস্বস্তি বাড়াবে তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অখিলেশ মমতাকে আপনি হারেননি বলে যে বার্তা দিলেন তা আদতে বিরোধী জোটের জয়ের মন্ত্র হিসেবেই দেখছেন অনেকেই। এখন দেখার কালীঘাটের এই সাক্ষাৎ থেকে জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে কোনো নতুন মোড় আসে কিনা। তবে অভিষেক যে সুর বেঁধে দিয়েছেন তাতে গণনা নিয়ে তরজা যে এখনই থামছে না তা এক প্রকার নিশ্চিত। সৌভিক সান্যালের রিপোর্ট, সময়।